ठीक है। और हम लोग के बीच में हमदर कटल भाई आया है, हमदर निवादाबाड़ी से, और हमदर परेश भाई भी आया है। क्या है भाई तो हाथ में की हुई है? লাইক দিলি কিরকম লাগলে? সোনাবিল না খেলে সময় আমাদের গেম রয়ে একটা তো এগেন সং বজড়ায় ওদের যে ফ্র্যাকচার आज हाथीबाड़ी फील्ड के खेलना देख के किरকম লাগছে? আজই ভালো লাগে দর্শক মজা আয় আর यहाँ खेल कर মানে মজা बहुत ভালো है यार बहुत भाলো लगता है। निगरू भी लगे ले गया है तो बहुत मजा है। हमदर कटल भाई कोनो बोले खुजी नहीं कटल भाई लगेगा মই আজি নকওঁ, মোৰ অলপ সময় নাই, মোৰ কিবা বাহিৰত যাব আছে। আজি আপোনাক ইয়াত আহি কেনেকে লাগিছে? ধুনীয়া লাগি আছে, ভাল লাগে। খেলটো কৰ চলি আছে? ঘৰটো কি বুলি বুজি পোৱা নাই। बैगन এই ইয়াত যে খেলটো চলি আছে, কোন কোন প্ৰকাৰৰ চলি আছে? হেল্ল', আমাৰ বাইদেউ পলাই আছে, তেওঁতো আমাৰ ইন্ট্ৰডিউচ দিব পৰা নাই।